मजाक किया, ये सोच सोच के ना मैं खुश हो जाती हूँ। तो ये सबसे बड़ी कीमती चीज़ है ना? मतलब कीमती कीमती से भी तुलना करो तो ये नहीं होते, ये नहीं होते, ये नहीं मिलते। कीमत से भी बहुत बहुत पैसे से भी नहीं मिलते इतने अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे अच्छे कमेंट, है ना? हंसी मजाक, ये बहुत ज़रूरी है हर ज़िंदगी में। तो सुपर चैट भी कभी कभी करना होता है। और अगर सुपर चैट नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ लाइव को लाइक कर दो, डबल टैप करके लाइव को लाइक कर दो, है ना? तो रोज़ आ जाइएगा मेरे लाइव में और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं कब आ रही हूँ, कब जा रही हूँ, आपको पता चल जाएगा, है ना फ्रेंड्स? तो कभी कभी सुपर चैट करके सपोर्ट कर दीजिएगा, कभी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। और जब भी लाइव में आओ, लाइव को लाइक करके प्लीज़ सपोर्ट कर दो। कि আটা আটার রুটি, খাসির মাংস, তোমার রূপেই আমি ধ্বংস। হায় ভগবান! দেবাশিস দাস, তুমি লাস্টে কি কমেন্ট করলে? হ্যাঁ, আমার রূপে তুমি ধ্বংস? হায় ভগবান! আমার রূপে তুমি ধ্বংস বলছো, আবার আমার এই চেহারা দেখিয়ে বাচ্চাদের ভয় ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ায়, এরকম দেখতে আমি, বুঝলে? আমার এই চেহারা দেখে বাচ্চাদের এফেক্ট হয়। কিছু কিছু বিশ্ব সুন্দরী, যার অনেকের লাইভে এই সমস্ত আলোচনা করে, কিছু কিছু বিশ্ব সুন্দরী আছে, নিজেকে একদম বিশ্ব সুন্দরী ভাবে। হ্যাঁ, সে বলেছে আমার লাইভটা দেখিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর জন্য, মানে আমি এমন বিকট দেখতে, বুঝলে দেবাশিস? তো এগুলো খুব খারাপ লাগে। সে যে যেমনই দেখতে হোক না কেন, ভগবান বানিয়েছে তাকে, যাকে যেভাবে পাঠিয়েছে। অনেক ভাষণ দিয়ে কথা বলতে পারে, কিন্তু মূলত কার্যকারী যখন অরিজিনাল রূপটা যখন জানবে না কেউ, তখন বুঝবে যে সে কী। তো আমার লাইফটা নিয়ে বলে যে বাচ্চাদের দেখিয়ে ঘুম পাড়ানো যাবে, বিটকেল, মানে আমি এমন চেহারা, আমার বাজে চেহারা, বুঝলে? একদম। তো তুমি বলছো আমার রূপে তুমি ধ্বংস, কত মানুষ কত কমেন্ট করে, এত সুন্দর আমি কি সমস্ত বলে, আর তুমি বলছো আরে তুমি তো খুব সুন্দর, আমিও তো সাংঘাতিক সুন্দর, সাংঘাতিক সুন্দর, তাই নাকি? তুমিও সাংঘাতিক সুন্দর? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড। তো যাই হোক, কে কি বললো না বললো আসে যায় না, কিন্তু তবুও ডিস্টার্ব হয়। বেশি ভাষণবাজ মানুষের মুখে এই সমস্ত কথা তো শুনতে ইচ্ছা করে না, সেই জন্য কখনো কখনো মনে চলে আসে। তো যাই হোক, ভালো লাগলো আজকে, আমি অনেক দিন পর এত টাইম, এত লেট পর্যন্ত লাইভ করলাম, ভালো লাগছে তাই। কিন্তু ঠিক না, আমি এত রাত পর্যন্ত লাইভ করব না, বুঝেছো? যাই হোক, চলো সবাই এবার গুড নাইট বলো, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। চুপ করবে? হ্যাঁ, ভাষণবাজ মানে খুব ভাষণ দেয়, কিন্তু মূলত সেটা নয়, ওই মুখে ভাষণ, কাজে কিছু না। সেই জন্যই বললাম, ও তুমি বুঝবে না, তুমি এখন দূর থেকে কাশবন দেখছো, সেই জন্য তুমি বুঝবে না। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एकदम राइट देवाशीष, यू आर राइट। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना? है ना फ्रेंड्स, दोस्त? चलो दोस्त के समझ में नहीं आएंगे अभी,
अभी काश